भले ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में अभी वक्त है, एक तरफ एसआईआर को लेकर राज्य की राजनीति में खलबली मची है तो दूसरी तरफ अपने ही पार्टी के विधायक के खिलाफ लोगों में उबाल देखने मिला, जिससे राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो गई। आमतौर पर तृणमूल कांग्रेस अपने विरोधी पक्ष के खिलाफ सड़कों पर उतरती है, विपक्ष सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ आंदोलन करता है, लेकिन इस बार बंगाल में नजारा कुछ अलग दिखा। आरोपों की झड़ी लेकर तारकेश्वर के तृणमूल विधायक रामेदू सिंह राय के खिलाफ तृणमूल के ही कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। डानकुनी आरामबाग राज्य सड़क पर नेटा मालपहाड़पुर ग्राम पंचायत के पियासारा इलाके में तृणमूल नेता कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। आरोप है कि विधायक रामेदू सिंह राय की शह पर इलाके में वसूली, सरकारी परियोजनाओं में कटमनी व तृणमूल कार्यकर्ताओं पर पुलिस के जरिए अत्याचार किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में अत्याचार झेल चुके आम लोग, नेटा मालपहाड़पुर पंचायत के कई तृणमूल पंचायत सदस्य और स्थानीय तृणमूल नेता शामिल हुए। उन्होंने 7 सूत्रीय मांग पत्र मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को सौंपा। पुलिस ने सभी आरोपों की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने अवरोध हटाया। दूसरी ओर कुछ स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि आवास योजना के तहत उन्हें घर के लिए पैसा मिला, लेकिन अब तक वे घर नहीं बना पाए हैं क्योंकि तृणमूल नेताओं को पैसे नहीं दे पाए। उनका कहना है कि यदि विधायक के करीबी नेताओं को पैसे नहीं दिए गए तो घर निर्माण की अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि जब विधायक रामेदू सिंह राय से फोन पर इस बारे में प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने सभी सवाल सुनने के बाद फोन काट दिया। एक स्थानीय निवासी ने कहा, तृणमूल सरकार आने के बाद हमें बंगला आवास योजना का लाभ मिला, लेकिन विधायक हमें घर नहीं बनाने दे रहे। थाना प्रभारी उन्हें बार बार बुला रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारा सारा सामान खराब हो गया। स्थानीय तृणमूल नेता सईदुल मोल्ला ने कहा, कुछ जमीन माफिया जबरदस्ती लोगों की जमीन कब्जा कर रहे हैं। 20 साल पुराना पक्का मकान हड़पने की कोशिश की जा रही है। कोई भी निर्माण कार्य करने की कोशिश करो तो कटमनी मांगी जाती है। সাতটা দফার দাবি আমরা একটা স্মারকলিপি অনুযায়ী আমরা পুলিশকে দেব। সেই স্মারকলিপি আপনারা গ্রহণ করে আমাদেরকে রিসিভ দেবেন। আমরা 2 মিনিটের মধ্যে এখান থেকে উঠে চলে যাব। আমরা 2 মিনিটের মধ্যে এখান থেকে উঠে চলে যাব। প্রথম কথা, একজন ফান্ডিং করেছে, 2016 সালে সিপিএম কে ফান্ডিং করেছে, সে আবার 2024 সালে আবার সে বলছে আমি তৃণমূলের লিডার। একজন কোটিপতি, সে জীবনে কোনোদিন তৃণমূলের ঝান্ডা ধরে নেই, সে বলছে আমি তৃণমূলের লিডার। সেই জায়গা থেকে আজকে আমার এমএলএ সাহেব যদি বলে একজন কোটিপতিকে আমার নেতা বলে মেনে চলতে হবে, আমি তো সেটা মানতে পারবো না। আমি 2005 সাল থেকে তৃণমূল দলটা করেছি, আমি এমএলএ সাহেবকে নেতা বলে মানতে পারবো, তার কথা মতো চলতে পারবো, কিন্তু আমি কোনো কোটিপতির কথা মতো চলতে পারবো না। আমরা দলের লোক, দলের নেতাদের কথা মতো চলতে পারবো। কোনো নন পলিটিক্যাল লোক তার টাকা আছে বলে তাকে আমার মাথার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হবে যে এর গোলামি করতে হবে, এর কথা মতো পঞ্চায়েত চলবে, এটা তো আমরা মেনে নিতে পারি না। বিধায়ক কোনো দলের কর্মী মেনে নিতে পারবে না। এই কথাগুলো বিধায়ককে বলেছিলেন? অবশ্যই জানিয়েছি, কিন্তু তিনি কি বলেন? ওনার বক্তব্য সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। আরে তারা রাজনৈতিক দলের লোক হলে তবে তো তাদেরকে নিয়ে চলবো, তারা তো পলিটিক্যাল লোক নয়। তারা তো এসেছে জমি দখল করতে, জায়গা দখল করতে, লোকের ঘর বন্ধ করতে। এখানে একটা আইলা হাদিস ভার্সেস ইসলাম ফুরফুরা শরীফের লড়াই আছে, সেই লড়াইয়ে সামিল করতে এসছে তারা। নাইটা পঞ্চায়েতের 9টা মসজিদকে আইলা হাদিস করতে এসছে। তাদের সাথে আমরা কি করে রাজনীতি করব?
তাদের সাথে তার মানে সম্ভব নয়। বলছেন বিধায়ক তার মানে বিগত দিনে যে বিজেপি করতো সেই রকম প্রভাবশালী লোকেদের নিয়ে দল চালাচ্ছে, এইটাই প্রতিবাদ করছেন আপনারা। এই যে বিধায়ককে জানিয়ে পাননি যখন দলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা কলকাতায় জানাবেন? কর্তৃপক্ষকে আমরা জানিয়েছি, তারাও এখন পর্যন্ত আমাদের কোনো রকম কোনো সুরাহা করেনি। আর পুলিশ যদি আমাদের এই দাবি না মানে, এই 7 দফার কাজ যদি না হয়, আগামী সপ্তাহে এই দিনকে আমরা আবার অবরোধ করবো। আপনার নাম পরিচয়? আজকে 100 জন নিয়ে হয়েছে, ওই দিনকে 500 জন নিয়ে হবে। আপনার নাম পরিচয়? নামটাকে বলুন। আমার নাম শহীদুল মোল্লা, সঞ্চালক নাইটা মালপারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। আর যার বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ, মানে এই যে উনি কি তারকেশ্বরের বিধায়ক? আমাদের অভিযোগ হচ্ছে তারকেশ্বরের ওসি তন্ময় বাগ এবং তারকেশ্বরের বিধায়ক উভয়ে মিলে নাইটা পঞ্চায়েতে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি। বিধায়কের নামটা বলুন। বিধায়ক রামেন্দ্র সিংহ রায়।